لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود معتقدا معبود معتقدا معبود لطف تو نا گفتہ امامی شنود آدمیت دادائی بازم مسلمان کر دائی اے خدا قربا شوم احساب اور احسا کر دائی اے خدا قربا شوم احساب اور احسا کر دائی ما نبود معتقدا ما نبود لطف تو نا گفتہ امامی شنود آدمیت دادائی بازم مسلمان کر دائی اے خدا قربا شوم احساب اور احسا کر دائی اے خدا قربا شوم احساب اور احسا کر دائی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون موت کاسن کل نفس موت کاسن کل ناس شاربو قبر بیت کل ناس داخل موت کاسن کل نفس شاربو قبر بیت کل ناس داخل আল্লাহ পাক বলেন আফাহাসিবিতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা আফাহাসিবিতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন ये चमन सहरा भी होगा ये खबर बुलबुल को दो ये चमन सहरा भी होगा ये खबर बुलबुल को दो ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे कुल्लु मन अलैहा फान कुल कुल्लु मन अलैहा फान ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام पहाड़े फाड़े जाएगी जमीन पर जलजला होगा पहाड़े फाड़े जाएगी जमीन पर जलजला होगा मुहम्मद तख्त पर होगे अदालत बर खुदा होगा मुहम्मद तख्त पर होगे अदालत बर खुदा होगा इदा सुलसिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अथकानहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अखबारहा अल्लाहु अकबर बोलेन कदम सूए मरकाद नजर सूए दुनिया कदम सूए मरकाद नजर सूए दुनिया किधर जा रहा है किधर देखता है किधर जा रहा है किधर देखता है कवि बोलेन कदम सूए मरकाद नजर सूए दुनिया ए पृथिवीर सुंदरी ए पृथिवीर क्षमतार अधिकारी कदम सूए मरकद नजर सूए दुनिया किधर जा रहा है किधर देखता है किधर जा रहा है किधर देखता है তোমার পদযুগল তো কবরের দিকে তুমি যখন মার পেট থেকে জন্মগ্রহণ করলে তখন থেকেই দিনের পরে রাত রাতের পরে দিন দিন যখন এলো তার মানে তোমাকে কবরের দিকে আগায়া নিয়ে গেল আবার যখন রাত্রি এলো তার মানে তোমাকে কবরের দিকে আগায়া দিল ধাক্কায়া আবার যখন রাত্রের প্রস্থানে দিনের আগমন ঘটলো তার মানে তোমাকে আরো কবরের দিকে আগায়া দিল তাহলে তোমার কদম তোমার পদযুগল তো কবরের দিকে আর তোমার নজর তো দুনিয়ার সৌন্দর্যের দিকে দুনিয়ার জনপ্রিয়তার দিকে দুনিয়ার অট্টালিকা আর মিল কারখানা গাড়ি বাড়ির দিকে ও মুসলমান এভাবে চলতে চলতে একটা অবস্থা হবে আল্লাহ বলেন আল্লাহকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির
কাল্লা সাউফা তা'লামুনা সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন আলহাকুমুত তাকাসুর। দুনিয়ার মায়ামোহ, সম্পদের আধিক্য, মিল কারখানা, গাড়ি আর বাড়ি আর নারী, এগুলির ধান্দা তোমাকে আল্লাহ পাকের শরণ থেকে গাফেল করেছে। এমন ভাবে গাফেল করছে, শেষ পর্যন্ত তোমাকে কবরের সঙ্গে লাগায়া দিয়েছে। अगर खा हम के रासे दिल बगूयम जानमी आमम वगर जाए शब्द पैदा तोरा तन्हा नमी आमम वगर याबम तोरा तन्हा वहम शावद जाए पैदा बखुशी गम कुनम खुदरा मन खुदरा नमी दानम बखुशी गम कुनम खुदरा मन खुदरा नमी दानम इश्क अव्वल दर्द ले माशूक पैदामी शवाद ताना सूजद शमा कै परवाना शैदामी शवाद। जो जलाता है किसी को वो भी जलता है जरूर, जो जलाता है किसी को वो भी जलता है जरूर। शमा भी जल जाते हैं परवाना जल जाने के बाद, शमा भी जल जाते हैं परवाना जल जाने के बाद। मैं सूरत यूसुफ का नहीं चाहने वाला, कैस के महानंद नहीं आशिक लैला। मैं आशिक मौला हूँ, मैं आशिक मौला हूँ, मैं आशिक मौला हूँ, मेरा इश्क निराला। जुमला जहां जिनकी तजल्ली सी उजाला, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खादिमे खैरुल बशर, जिसने सारे जिंदगी में ना बनाया अपना घर, जिसने सारे जिंदगी में ना बनाया अपना घर। एके पुरसिद आजा गुम करदा फरजंद के आए रोशन गुहर पीरे खिरदमंद जे में से रसदू ये पीरा हाशनीदी चेरा दर चाहे के ना नस नदीदी बगुफ्त अहवाल मा बरके जहानस दमे पैदा वदे गरदम नेहानस गहे बर तारे में आला नशीनम गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम। अगर दरवेश बरा हाले बमंदे अगर दरवेश बरा हाले बमंदे अगर दरवेश बरा हाले बमंदे सारे दस्त अज दुआलम बर फशंदे। কবি বলে দিয়েছেন বন্ধুরা আমার, উশাহিদু মান আহওয়া বিগাইরি ওয়াসিলাতিন ফায়ালহিকুনি শানুন আদাল্লু তরিকা ইওয়াহিদু নারান সুম্মা ইউতফিউ বিরাসাতিন লিযালিকা তারানি মুহরাকাও ওয়া গারিকা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.